बोसोराव बाल'खा महाय फालमार' 10-12 বছর কথা अर कारिते बर फालनो অতি মেলা রোগ সিমি ভালো हा মেলা রোগ খে ফালতা তলাং बेलारो তে কোন জায়গা রোগ থামে तिनि बोसोराव फालमा এই 12-13 রোগ 12 ফালমে थानाय बाजाराव बोसोर माखा প্রায় 14 রোগ ফালমে কথা कुनु केबें मुंग्रा फालमे रक आबा हायरों বাজার বেশি চলে এখন বেশ চলে তা abo tangai daukai asu falma yang kada সাগো বড় আমি চাকরি গুলো আছে na falnai rok gobang ni bagai ja গোবাং বলা or falnai rok biang biang ni tong mo je masak ta iku joi ko pura phaching rong ni tonggo mai kola bagan rong ni tonggo kusuka na gani rong na le rong ni tongta Anu pun semerti tok saya nih. besar bala khana mo Mau kaimani ko prai 5 besar hai. morok sesreng kanang na ni srenggo Mau ni jenis serangga matra teng mau bayran malin haro Manipur nih. biang ne Manipur nih. besar rong ni rang mari rong ni besar rang mari ni rong ko tuja korona Eme ko 40-50 tu. ini besar falka Tini ko 6-7 fal kana. थानाय हाथियाव फाफाय नाङो Ayo. बोसोर फाला Iko 500 falango obakin masolita. गत गोबां मा दुकान दिनै रक दङ हेदिबा ओमफ्राय फालमे रक आबा हायरो Falma ya tau ya falma no muta-muti ko hati sadro blok malang ta. मनो कारि तिताम सामरो ख्लायनो Oba kare ko nok ni gristi. दाबो बागान नक्तो तो Bagan khat kere mau pun soli tongjo kuno ko. Hingga iko tabu chengi tong bagan no ko.